স্যার তিনি যে এমপি মণ্ডল যে রেলি খাইনা নাই মানি আমার তেমনই কারণে বেলাইকে হামबाय थांनाय 21 तारिख जे त्रिपुरा विधानसभा जे बाजेट अधिवेशन सेशन के विकसित त्रिपुरा विकसित बाजेट 2025 के 2026 अर्थ बছर যে অর্থ পেশ খাইজাকা 32,423 কোটি 44 লক্ষ এই জনমুখী কল্যাণ যে বাজেট বাজেটનો સમર્થન થયું છે તેને એસએલ કંપની મંડળની ઉદ્યોગભાઈ સંતે સાતન વિષયો સુંદે লিখাইনে যে স্টার্ট খাইনে ও বাজেট দালাইখেনে তিনি তোমাদের পাবলিক নিবাং দালাইখেনে জনকল্যাণমুখী বাজেট আচ্ছা ও বাজেট যে জনকল্যাণমুখী अब তাই কিসে সবাই শাখাই ভাইকে और नुआ जटा नुकजां माने के विशेषके जनजातिनि बांगे और नुआ 1373 कोटी टाका रां बगजालका इके और नुआ 1373 कोटी बिसिंगो एडिसिनो रखा 680 कोटी 28 लक्ष रां बगजालका इके और बिसिंगो विभिन्न दप्तर रवा बाहायनो बाइके जे जनजाति उन्नयन डेभलपमेन्ट बतेहेरो गोबां खायजाका आइनबाङैनो दिनै मुख्यमंत्री जनप्रिय मुख्यमंत्री दाय दिनै फाइनेंस मिनिस्टार अर्थमंत्री बनो हामबाय जानांगौ दिनै दिनै सासन हामबाय